Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam reći veliki broj upozoravajućih znakova da vi u vašem tijelu imate parazite. Možda veliki broj vas toga nije ni svjestan, a možda zapravo je, a nikako se ne možete riješiti, a kamoli nekakav prirodan način. Jer ono što se zapravo događa, paraziti su jedni jako interesantni mikroorganizmi. Oni kao takvi nastanju u tijelu domaćina, kao što smo mi, usele se u naše tijelo, recimo u probavni sustav, i onda se hrane od onoga što mi konzumiramo. Jer ono jednostavno treba naše tijelo, našu hranu, da bi oni rasli i razmnožavali se. I neke vrste parazita nemaju nekakav specijalni loš utjecaj na naš organizam, mi dođemo, prođemo i sve bude situacija u redu. Međutim, određeni broj parazita mogu uzrokovati izuzetno veliki broj problema, specijalno u osoba koji imate recimo narušeni imunitet, paraziti se puno jednostavnije množe. Osobe koje specijalno konzumiraju izuzetno velike količine i zapravo problema sa samom probavom. Možemo reći, što se tiče samih parazita, njih imamo jako veliki broj vrsta, neki se nazivaju trihomoniaza, giardiaza, chrysoptorioza, toxoplasmoza. Protozoje, helminti, eksoparaziti, to su dakle, vrste organizama koji su ovoga tipa zapravo često prisutni. I rekli su, imate loš imunološki sustav, ne znam, pijete velike količine lijekova, uzimate, ajmo tako reći, imate, ne znam, prekomjernu tjelesnu težinu, imate veliku količinu stresa, kroničnu nesanicu i vi ste puno podložni da vi imate, dakle, zaradite parazita i da on počne stvarati sve one karakteristične probleme. Vi se parazitom možete, dakle, zaraziti hranom, što je jako interesantno, i povrćem i mesom i slično, međutim vi se parazitom možete zaraziti kontaktom sa drugih osobama, recimo vodom i sličnim vrstama puteva. I mi kada govorimo o opasnosti parazitskih infekcija, dakle su i djeca i odrasli, specijalno ukoliko dolazite u kontakt sa samim izmetom. Jednom kada je osoba zaražena parazitom, vrlo ga je lako prenijeti. Ako imate parazite, ne perete ruke nakon korištenja zahoda, lako možete prenijeti mikroskopska jaja parazita na sve što dodirnete. Ručku, vrata, kupaonice, telefon, bilo što da dodirnete, i što je dakle jako bitno za reći, oni se mogu izuzetno lako prenijeti. I onda što vi dobijete karakteristične simptome. Šta će se prvo dogoditi? Imat ćete problema sa probavom. Napuhanost, nadutost, proljev, bolovi u stomaku, grčevi u stomaku, danima, tjednima, kako se ne možete riješiti, to je jedan od onih karakterističnih simptoma. Vi kada imate, dakle, zapravo znakove parazita u tijelu, možete imati apsolutno mučninu i povraćanje, dehidraciju, nenamjerno mršavljenje, natečene limfne čvorove, apsolutno problemi sa kožom kao što su osip, ekcemi, sama svrbež. Ono što je, dakle, jako bitno za reći. Vi kada duži vremenski period imate parazite u organizmu, oni vama još više narušuju vaš imunitet. Imat ćete problema sa kroničnom nesanicom, što još pogoršava situaciju, i što nećete vjerovati, veliki broj tih parazitskih infekcija, kada ih duži vremenski period imate, značajno utječe na funkcioniranje vašega mozga. Što to konkretno znači? Moždana magla, problemi sa pamćenjem, koncentracijom, definitivno može ići sa infekcijom parazita. Isto tako, kada imate infekciju parazitom, imat ćete kronični umor, čak kada se dovoljno naspavate. Kontinuirana bol u mišićima i samim zglobovima. Ne osjećate se sito čak i nakon velikog obroka, kontinuirana i stalna glad, ponavljajuće infekcije, čak svrbež anusa i vagine, što je nevjerojatno bitna, dakle, perspektiva. I sve to vama može značiti da vi u vašem tijelu imate infekcije parazitima. One se puno puta izuzetno teško liječe, veliki broj vas ima toga tipa problema. Ja sam na mome kanalu već nekoliko desetaka video zapisa stavio kako ćete prirodno rješavati parazite. Ovo primijetite, a ja ću vam još preporučiti nekoliko prirodnih načina koji mogu značajno, dakle, ukloniti zapravo parazite iz vašeg tijela na potpuno prirodan način. Ono sve što bi trebalo uzimati je crni orah ekstrakt, recimo 3 do 5 kapi u vodu 3 puta dnevno. Čaj od pelina. Stavite pola male žličice čaja od pelina od 250 ml kipuće vode, ostavite 15 minuta, procijedite i popijte. Isto tako pijte probiotike od 50 do 150 bilijuna internacionalnih jedinica svaki dan i ekstrakt sjemenke od grepa 250 do 500 mg, dakle, dnevno, i ovo su preporučeni prirodni načini uklanjanja parazita iz vašeg tijela i vašeg organizma bez i jedne nuspojave. I zato molim vas, voditi me računa o vama,
o vašem načinu života, a isto tako ukoliko imate infekciju parazitom, pazite da ne prenesete i na nekako drugu osobu. A svi moji dragi gledatelji preko moga kanala, svi vi koji me redovito platite, meni je jako drago što me platite. Naravno, ja vam zadnje 2 godine redovito pravim informacije da bi poboljšao vaše zdravlje i ovaj svi video zapisi su namijenjeni svima vama da bi saznali koji su vam simptomi, kako se prevenirati i prirodno liječiti bolesti. I kanal kao takav, ja osobno bih htio da on što više raste. A da on što više raste, moramo imati još više pretplatnika i zato ću moliti sve vas ovdje dole ispod video zapisa. Potpuno besplatno kliknite na onu malu crvenu ikonu pretplati me i što će se tu dogoditi? Mi sa većim brojem pretplatnika i tako vam radi dakle, sam YouTube svijet, kanal kao više raste. I sve ove zdravstvene informacije kojih ima stvarno puno na mome kanalu, veliki broj osoba u svijetu uopće nikada nije čuo, a imamo bi velike koristi dakle, od ovih video zapisa. I ako mi imamo više pretplatnika, a to bi bilo izuzetno lijepo, imat ćete i vi jedan utjecaj na poboljšavanje zdravlja velikom broju osoba u svijetu i zato dole ispod video zapisa pretplatite se i mi ćemo kao kanal još više rasti. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijeloga svijeta, a posebno zadnjih 14 godina koliko imam svoju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti zglobova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koje se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koji mogu pogoditi vaša koljena, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nuspojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate, naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste oboljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šansu vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i oboljenja.